नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा आजकेर मूलत आलोचनार विषय हबे जे अम्बाबाची की एबं आमरा अम्बाबाची केन पालन करे थाकी। अम्बाबाची मूलत कारा पालन करे थाके सेई विषय निये आजके संक्षिप्तभावे आपनादेर एकटी भिडियो करब। प्रथमेई जानाई जे अम्ब शब्देर अर्थ हच्छे जल एबं बाची शब्देर अर्थ हच्छे बृद्धि, अर्थात परिपूर्ण मानेटा कि हलो ना जलबृद्धि। एई अम्बाबाचीर अन्य आंचलिक एकटी नाम आछे अमाबती। आषाढ़ मासेर मृगशिरा नक्षत्रेर चतुर्थ पदे पृथिवी जखन ऋतुवती हन फले एई 3 दिन अशुचि अवस्थाय थाकेन बा अशुचि काल धरा हय। सेई जन्य एई समय कोनो शुभकर्म पंजिकाय किन्तु थाके ना। शुभकर्म बोलते एखाने जेटा बोझानो हच्छे विवाह, अन्नप्राशन, गृहप्रवेश, चाषबास, देवी दर्शन इत्यादि विभिन्न देवालय बा देव मंदिर किन्तु बंध थाके। जेमन एकटी पूर्णबयस्का नारी सन्तान धारणे सक्षम हन ठीक तेमনি अम्बाबाचीर पर धरती माता अर्थात आमादेर এই পৃথিবীকে আমরা যেমন মা বলে ডাকি এই ধরती माता শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠেন। এবার আসা যাক যে অম্বাবাচী কেন পালন করা হয় না। পুরাণ মতে দেবী সতীর ৫১টি দেহের খণ্ড যে স্থানে পড়েছিল সেই স্থানে পরবর্তী ক্ষেত্রে এক একটি সতীপীঠ বা শক্তিপীঠ গড়ে ওঠেন। তেমনি আসামের কামাখ্যাতে দেবীর যোনি পড়েছিলেন, তাই এটি যোনিপীঠ নামেও খ্যাত এবং এটির অপর নাম কামরূপ কামাখ্যাও বলা হয়। মূলত অম্বাবাচী যেটা এই বিশেষ দিনে যোনি পূজা হচ্ছে, অর্থাৎ এই প্রাকৃতিক ধরती মাতা তিনি ঋতুবতী হচ্ছেন এবং এই সময় যেহেতু কামরূপ কামাখ্যাতে দেবী সতীর যোনি পড়েছিলেন তাই বিশেষত এই দিন অর্থাৎ 3টে দিন দেবালয় বন্ধ থাকে, বিশেষভাবে পূজা পাঠ সেই গৃহ গর্ভে হয়ে থাকেন। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।